नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। ममता बनर्जी ने सचिवालय में लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षा की और फिर पत्रकारों को संबोधित करने के बाद चली गई, यह दावा करते हुए कि विरोध करने वाले लोग न्याय नहीं चाहते बल्कि उनकी कुर्सी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह लोगों के हित में होगा तो वह इस्तीफा देने में संकोच नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय में गुरुवार 12 सितंबर 2024 को एक नाटकीय गतिरोध में राजा द्वारा संचालित अस्पताल के हड़ताली रेजिडेंट्स डॉक्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत करने पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने सभागार में प्रवेश करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार उन्हें बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देगी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मांग पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकार ने जोर देकर कहा कि क्योंकि विरोध आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से शुरू हुआ था, जो कि एक विचाराधीन मामला है, इसलिए बैठक को स्ट्रीम और लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता। आप लोग भी देखिए ममता बनर्जी की ये वायरल वीडियो और कमेंट्स करके बताइए हमें अपने विचार। কথা বলতে আমি 14 দিন ধর্ণা করেছিলাম, সিঙ্গুরে আসেনি। কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।